आमच्या हिंदू धर्मात श्रावण महिना आयलो की उत्सवाचें वातावरण सुरू जाता आणि त्याच वातावरणात आम्ही चवथ साजरी करतात आणि चवथ हो एक महत्वाचो सण आणि ताका अशें म्हणटा की गणपती ही निसर्गाची देवता आसा. शेतीशी निगडीत असो सगळो विशय आशिल्ल्या कारणान आमी असो विचार केलो की चवथीचो जो बाजार आसा तातूंत माटोळीचो बाजार आसता, बाकी चवथीचे ज्यो वेगवेगळ्यो वस्तू ज्यो नेवऱ्यो आसत किंवा अन्य जे कितें लागता ह्या सगळ्यांचो बाजार किंवा ह्या सगळ्यो वस्तू एकाच जाग्यार उपलब्ध करून दिवपाच्या दृश्टीन आमचे हे यार्ड हे जे आसा हे योग्य स्थान आसा. बागायतदार कुशीनूच आसा. बागायतदारान मोठ्या प्रमाणात लोक येतात आणि लोकांक थंयच सोय करून दिवची, पार्किंगाची वेवस्था वेवस्थीत करून निवळ अशा वातावरणात हो चवथीचो बाजार करचो असो आमी विचार केलो. त्या प्रमाणे आमी आमदारा कडेन चर्चा केली आणि आमी 5 दीस हो बाजार करपाचो ठरयल्यात. 9 ते 13 14 तारखेक चवथ आसा. 13 तारीख पर्यंत हो बाजार चलतलो. प्रामुख्यान जे आमचे एग्रीकल्चरिस्ट आसा, माटोळी ही एक महत्वाची आसा आणि आमचे जे शेतकीच्या हातूंतल्यान मागीर ती नाल्लाची हे आसत, पेंड आसत किंवा त्याच प्रमाणे शिपटी आसत, वेगवेगळे जे शेती वेवसायांतल्यान किंवा रानात जे कितें उपलब्ध आसा. पयलींच्या काळात अशें आसतालें की कोणी प्रत्येक जण रानात वतालो आनी माटोळीचें सामान घेवन येतालो किंवा कुळागरांत वचून घेवन येतालो. पूण आजच्या बदलत्या हातूंत ह्यो गजाली शक्य ना. ताका लागून हो माटोळीचो बाजार हो सगळ्यांत म्हत्वाचो विशय आसा आणि ताका लागून आमी हो माटोळीचो बाजार हो ह्या यार्डांत करपाची योजना. नॉमिनल 100 रुपया 5 दिसाचे फक्त नॉमिनल 100 रुपया इतलेच आमी रजिस्ट्रेशन फी घेतले. मागीर ते 1 दीस बसून किंवा 5 दीस बसून रजिस्ट्रेशन फी म्हणून आमी 100 रुपया घेतले. आणि हाजो मोठ्या प्रमाणात व्यापारी आसत, शेतकरी आसत किंवा जे मोठ्या प्रमाणात उत्सव साजरो करता, घरोघरी उत्सव साजरो करता असे नागरीक आसत आणि हाजो फायदो घेवचो अशें तुमच्या तर्फे हांव चेअरमन म्हणून आव्हान करता. आयज गोवा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लायफस्टॉक मार्केटिंग बोर्ड जे आमी कुडचड्यार यार्ड म्हणटा, हे यार्डाचो आमचो गोंयचो चेअरमॅन सूर्यबाब देसाय, सेक्रेटरी आमचो एग्रीकल्चराचो आमचो पयलींचो केपेचो ऑफिसर आतां सेक्रेटरी म्हणून आसा पितृदेश बाज, बाकीचे सगळे एग्रीकल्चर ऑफिसराचे आनी आमचे पत्रकार बाब. एक ही जी फर्स्ट टायम कॉन्सेप्ट म्हणजे नॉर्मली आमी बारीक घालताले, हे फाटी आमी रस्त्यार बसता, पावस पडटा तेंका व्हरोंक पडटा. सो हे फाटी आमी म्युनिसिपालिटीकूय सांगलां की हांकां सगळ्यांक गोवा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लायफस्टॉक मार्केटिंग बोर्डाचे जे आमचे यार्ड आसा, जे आमचे बागायतदार आसा तेजे सायडीन शेड घालून ताका वेवस्था टेबल घेवन सारकी तेंची सुविधा करपाक केल्ली आसा. आनी सुनील बाबा सांगले भशेन ताका फक्त 100 रुपया 5 दिसां खातीर घेतले. आमचो हितून भितर हेतू आहा की लोकल जे सपोर्ट लोकल शॉप लोकल ग्रो टुगेदर हो एक कॉन्सेप्ट. हितू जे मातोळी जे नॉर्मली आमची खेडेगांवची लोक आमचे बाजारवाले आमचे महिला वर्ग जी खंय तरी आमकां चवथीची नेवऱ्यो बी करून लाडू करून विकता, हो तेंचे खातीर आहा. सो आमी हो आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण की तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक कळपाक जाय. आनी कळपाक जाय हेका लागून की आज हो चवथीचो बाजार हे कुडचड्यार आमी बागायताच्या सायडीन फूल कवर्ड एरिया आसतली. हितू जेंका लोकांक दिसता की आपणाचो हो टेम्पररी बाजारान येवपाक जाय ते हो फक्त 5 दीस 9, 10, 11, 12, 13 9, 10, 11, 12, 13 म्हणजे चवथीचे 1 दीस पयलीं काबार जातलो. 5 दीस पयलीं चालू करतले. अशें लोकांनी हेजो फायदो घेवचो. हांव पळयतालो की लोकांक कुडचड्यार रस्त्यार बसतली, फुटपाथार बसतली, पावस येयलो की धांवताले, ताका जागो आसनासले आनी कापदी बांदताले आनी कशें तरी करताले. सो आज
हे चवथीचो बाजार हांगा जातलो म्हणून तुमच्या माध्यमान करता लोकांनी कुचड्यावयल्या लोकांनी सरावंडींग जे कुचड्या बाजारात येतात शॉपिंग करपाक तेणी तांकां वेवस्था केल्या कित्याक नॉर्मली कोण जर घेवपाक पावस पडत धांवपा पडटाले सो आज तितून भितर शेड बी घालून सुसेगाद आपणाचे गणपती बाप्पाक कशें सजून आपणाची माथोडी रंगोवपाक जाय वो तेजे खातीर कितें करपाक जाय हितून भितर लोकूय सुसेगाद विक्री जी आसा ते घेतले आनी बागायदार आमी पळयता की लायनी लागता आनी सगळो गर्दी जाता सो तेज्या सायडीनूच तो आमी हो चवथीचो माथोडीचो बाजार आमी म्हणूंक शकता तो 9, 10, 11, 12, 13 सप्टेंबराचेर आमी ओपन करतले पूण रेजिस्ट्रेशन जें कितें आसा जरी तर आमकां लोकांक जर चड करपाक जाय जागो आसा सो आमी सगळे एकोमोडेट करतले ते फक्त कुचड्यावयले न्ही सांग्यावले लोक सावड्डेचे लोक केपेंचे लोक वो बाकीचे एरियेचे लोकांकूय प्रायोरिटी लोकल फॉर वोकल हितून भितर हो कॉन्सेप्ट भितर हो बाजार आमी केल्लो आसा हांव सुनील बाब देसाय जो हालींच गोवा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आनी लायफस्टॉक मार्केटिंग बोर्डाचो चेअरमॅन जाला ताका थँक्यू म्हणटा की असली तेणें एक सुविधा आमचे खातीर केली यार्डा भितर आनी हेच हेतू भितर हांव दुसरें सांगता तुमकां की आमचो एक प्लॅन आसा की ते एक्झिस्टींग जे मार्केट यार्ड आसा ते रिडेवलप करपाचें आमी पळयता की कुचडे प्रायम जाग्यार ते आसा तिनूय सायडीन रस्ते आहा आनी ते तितून भितर खूब वर्सां इमारत जाल्ल्या कारणान स्लॅबाची पोवची पडटा आनी ते मार्केटिंगाक प्लॅन नाशिल्ले सो हे फावटी ते प्लॅन करून हांवें ऑलरेडी सुनील बाबाक आनी आमचे सेक्रेटरी टिकेटाक सांगलां की सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आमचे कडेन पयशे येता कुशावती डिस्ट्रिक्ट जाले आमचे हे कुशावती डिस्ट्रिक्टा कडेन तेणी टॅप करून हांगा बरो ग्राउंड+4 ग्राउंड+5 स्ट्रक्चर करून हॉल धरून बाकीचे शॉप्स धरून सगळ्यांक हांगा बाजाराच्या लोकांक वेवस्था कित्याक आमी पळयता की ती शॉपां जी घेता ती भितरल्यान आसा आनी तेंचे रेंट जे आसा खूब कमी आसा ताका कोणाकूच फायदो जायना कित्याक लोकांक मुद्दो बसून पडटा सो आतां आमी फेसिंग रोड विथ सेटबॅक आनी पार्किंग करून हो विशय आमी मांडला सुनील बाबा कडेन म्हजी मिटिंगेक पयलीं ऑनरेबल सीएमाकूय सांगलां आनी सुनील बाबान सांगलें की ताका प्रेजेंटेशन करून एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो दाखयतलो आनी बेगिना बेगीन म्हाका दिसता येता ते 4-5 म्हयन्या भितर फावंडेशन स्टोन करून बिल्डिंगूय चालू करपाचे आमी प्रयत्न करतलो हितून भितर जर लोकांक खंयचें आनी कितें सजेशन दिवपाचें आहा तर लोकांनी दिवची सो आमी ऑलरेडी एक टेंटेटीव प्लॅन केला आनी हो परतून एक थोड्या दिसांनी चवथ जातरी आमी टेंटेटीव प्लॅन सगळ्या बाजारावाल्याक आपयतले ते शॉपकिपराक आपयतले आनी बाकीच्यांक आपयतले तुमकां आपयतले आनी तुमकां दाखयतले तितून भितर सजेशन्स आर मोस्ट एंड वेलकम सो हे सगळे करता तेन्ना परतून एकदां हांव सुनील बाबाक थँक्यू म्हणटा तशेंच आमचे प्रिथ्वीराज भट जो आज तो सेक्रेटरी आहा इज अ फॉरेस्ट म्हणजे सॉरी आमचे एग्रीकल्चर ऑफिसर सो ताकाय थँक्यू म्हणटा आनी कुचड्या लोकांक हांव हो फायदो स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी सगळ्यांनी घेवचो अशें विनंती करता केन्ना डेट केन्ना पर्यंत रजिस्ट्रेशन करपाचें सेक्रेटरी वचून ऑलरेडी स्टार्ट जाला यू कॅन स्टार्ट रजिस्ट्रेशन आमचे यार्डान आमचे यार्ड जे कुचड्या यार्ड आसा ते आमचो नरेश बावळे तो इंचार्ज आसा सो तेका वचून रजिस्टर करपाक जाय नंबर जर तुमकां सांगता नरेश बाबाचो नंबर 8329803181 ताका फोन करून तेजो टायम घेवन रजिस्ट्रेशन 100 रुपया फक्त दिवपाचें रजिस्ट्रेशन करपाक सो आमकां कितें जाता चड लोक येता जाल्यार तो आमी वाडोवपाक शकता कमी येता तर ते भशेन आमी करतले जी वेवस्था करतली सगळ्या लोकां खातीर करतले आश्वासन सुनील बाबान घेतलां आनी तेजे खातीर रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टंट कित्याक फाल्यां येवन ते बसपाक जायना सो आमी सगळे तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळे खेडेगांवांत सगळे सांग्यार धरून जे लोक काणकोणच्यान बी हांगा येता तांकां सगळे रिक्वेस्ट करता की नरेश बालवे हो आमचो गोवा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आनी लायफ स्टॉक मार्केटिंग बोर्डाचो रिप्रेझेंटेटीव आमचे यार्डान बसता फर्स्ट फ्लोराचें ऑफिस आसा ताका वचून तुमी रजिस्ट्रेशन करचें वो तो जर मेळना म्हज्या ऑफिसान आमच्या ऑफिसान नांव दिवची आमी तेजे कडेन दितले सो हो सुविधा फक्त 100 रुपया आमी दवरलेले आसा इज नॉमिनल म्हणजे एटलिस्ट येवन फुडें येवपाक जाय आनी जशे जशे सपोज जर लोक वाडले आमी मार्केट वाडयतले शर्टर तुमी रेडी करता सर ते स्ट्रक्चर फूल पत्रे घालतले वयर म्हणजे वॉटरप्रूफ पॅन्डल अलॉंग वीथ टेबल ताका ते माटयेन दवरपाक हायटीचेर आनी ताका बसपाक खुर्ची सगळो प्लॅन केल्लो आसा आनी बागायदार जे आमचे आसा तेजे सायडीनूच हो बाजार चालू जातलो सो फर्स्ट कम फर्स्ट सेव बशें आसतले जाका बागायदाराक लागीं मेळपाक जाय तेणी येवन पयलीं रजिस्ट्रेशन करपाक जाय सो आमी नंबर जशे फर्स्ट येयलो 100 रुपया भरले सो ताका पयलो नंबर मेळटलो मागीर दुसरो तिसरो चवथो अशें करून आमी
केला कित्याक मागीर फाल्यां आमकां लागीं जाय अशें ना. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव रिक्वेस्ट करता लोकांक की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसीस, म्हणजे पयलो नंबर बागायताच्या दारा कडेन लागतलो, दुसरो नंबर तशें पयस वचून मागीर फूल ते भरता ते भशेन आसतलें. सो पयलो रजिस्टर करता ताका पयलो नंबर मेळटलो. सो अशें करून आमी ते गेल्यार ताका ऑफिशियल रिसीट दितले आनी ताका कन्फर्मेशन मेळटलें आनी 9 तारखेक सकाळीं वा 8 तारखेक रातचे तेणे आपणाचो बाजार ते सजोवपाक मेळटलो. थँक्यू.